हेलो हाय नमस्कार के कौन सब जगह अच्छे सेम जगह था वीडियो देखिए पूर्व इयरफोन हेडफोन लगेदेवे आज जहाँ रोस्ट हम आपण मैंने पूरा थंबनेल देखी जानीथे जापारे से छतर गाई सागरिका आउ गोटे दाना कौन सोनालिया से जोड़ा जाक जमी होती कौन आ कहबी से भिडियो देवी चल मुझे जहाँ जहाँ कह तुम मैंने सब देख कि गला इयरफोन हेडफोन लगे जीव हाँ राति तुम ओढ़न टेकिला बोपा से ओढ़न टेकिला तुम जो मुह भावेनि भूत देखी मत बेस पड़दब साला केमिया मुह कह चाहती ना मुझे शोई पड़ी सी आसी आसी मो ओढ़नी देखला साला गोड़ आड़ छाती जाए पूरा भल देखा तो मुह देखला जो सुंदर मागे एक थे से बेस सप्ताह एमते हूँ देव एमते उठू हेलो तोर मुहर जाइया अरे रो से पछाड़े कौन से बाल बनी कहीं आई देखुन हाँ बाल कौन गांडीड़े निकाली ये शला टोकी झाड़ा फाड़ा बसिकी गांटी गलु देखे कौन कर सीधा गोटे रिल पकई ना मो दीह जाक निआ पिआ जलीगला आसो किए नगेद तोर जो मुह शला जी नगे आसो शला ता नुनी उठो नहीं शला बेहोश हो पड़ो ता नुनी ता सागर निजे बेहोश हो पड़ो जोड़ा जाक बेहोश पड़ी तो मुह देखिले तो देवे निआ नागी जाऊँ आधी रात शोई पड़ी ओढ़नी टेकी पकेला एमती कौन देखा एमती कौन उठू देखा ये भितर आज्ञा मुह मुह पेड़ सुकुटी गला भाई देखा मुहटा एमती सरल सरल तो गीत बोलु आइलो मुहटा तार देखुन कहने कुकुरिया म सालानी 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 आखि तो आया आखि कुकुर पेड़ भाई दिन बाहरी आस आउटे पर राति राति मो गांडी फाटलानी ता मुह को देखला छुआ राति 2टार वीडियो बनाऊँ जानत ना नहीं मिछ कथा कहूँ देख हाय देख है देखुन देखा तुमको हाँ तथा देखा आईफोन बा 1:55 है मो गांडी पानी 17-15 हो गला अथय दादी शला जमी देखा शला छोट छुआ जी देखिए 3 मास खंडे जर हो भाई मुझे बीपी देखुली नुनी साइड टीएला भिडियो तेज बनला बेलू मो नुनिया उठुनी नुनी की जर हो 3 मास खंडे बोधे उठबनी मुझे गिट गिट कर नहीं शला कथबार्ता कर राति अथय जाति अपरिचित भाया देखा शला हाउची से टकी साइड गीत गुरा बाछी बुझी तार पकाऊँ मो तो खाली कौन नुनी तो ठिया मु तो ठिया पड़ी खाली गिदी गिदी हो नाचा नाई से जो गीत टिके हिस्ट्री दोष रोचे हिस्ट्रियन विस्ट्रियन गीत गुरा पकई दूसरी गोलाए गोलाए फिल्म पकई दूसरी पुणी एक राति अथय ताती पछके मारे आखि तो देखला तुम नुनी पुनी उठुनी कि गीतर जो मझे बाछी दौर ओ पूरा नुनी न ठिया मुझे ठिया पड़ी नगा गीतटा कि कौन सनिया भाई धप झप छाती देखिकी खप खप ये गीत गुड़ा।
ଗାଈଟାର ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେବନି, ତତେ ଗୋଟେ କୁକୁର ପେଳ ମାଡ଼ ହେବ। କୁକୁର ପେଳ ଯେଉଁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଛିଡ଼େଇ ବାଟୁ ବାଟି ମୁହଁକୁ ଦେବୁ। ମୁହଁ ସେ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ସେ କୁକୁର ନୁନି ଯଦି ହେବ ଦେବି ପଛଆଡ଼େ ପୁରାଇ ଆଉ। ଛତର ଗାଈ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଉଛି ଯେମିତି ପଛଆଡ଼େ କିଏ କିଳା ଏମିତି ପୁରେଇ ମାଗା ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି, କିଳା ଯେମିତି ବାହାରୁନି। ମୋ ଚପଲ କିଣିଛି, ମୋ ବାଣ୍ଟ ଉଠୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ତାର ତ ନୁନି ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଶିଗଲି, ମୋର ଗଲୁ ଖାଉଛି, ମତେ ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କର। ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ କାହିଁ ହେବ, କୁକୁର ପେଳ ମାଡ଼ ହେବ ତ ମୁହଁକୁ ମୁହଁକୁ। ତମେ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛ ମୁଁ ଗୁଅ ଖାଇଲେ ଫୁଲି ଯିବି ବୋଲି, ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗୁଅ ଖାଇବି। ମୋର ଯଦି 40K ଲଗେଇ ଦବ ନା, ତମ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ ନ କରି ମୁଁ ଯଦି ଗୁଅ ନ ଖାଇଛି, ତାହେଲେ ପୁରୀ ଝିଅ ସାଗରିକା ଦାସ ନା ମୁଁ କାଟି ଦେଇ, ବୁଝିଲ କି? ପୁରୀ ଝିଅ ଛତର କାହିଁ କୋଉଠି ଭଡ଼ା ପଡ଼ା ରହୁଥିବୁ? ହେଇ ସେଟା ପୁରୀ ନା ବା ଗାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ପୁରୀ ମାନେ ପୁରୀର ମାନୁଛ ତ ସବୁ ଗଲାଣି ତମ ଯୋଗୁ। ତୁ ଗୋଟେ ଛତର ଗାଈ, ସେ ଟୋକା ଛତରୀ ଗାଡ଼ା ନାଲି ଟୋପା ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଛତରିକିଆ ଯୋଉ ରୋଲ୍ କରୁଛି ସେ ବେଧେଇ କୋଉ ଦଉଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଉତ୍ପାତ ହେଉଛି। ମାନେ ପୁରୀର ନାଁ ଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣ ଏମିତି ତମେ ହେଉଛ, କହୁଛ ପୁରୀ ଝିଅ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୁଣ ହଗି ପାର୍ସଲ କରିଦେଉଛି ସେ ଆଉ ଖାଇବୁ। 40K ଛତର ଖାଇ। ଦେଖୁନ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖି, ସେ ତ ଗାଈ ତାର ସେ ତାର ଯୋଉ ସେ କ'ଣ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ତାର ସେ ତାର ଖାଉଛି, ତ ଗାଣ୍ଡି ଗଲୁଜାନେ ତା ସେନା କହୁଛୁ। ସେ ଗାଈ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ପଛଆଡ଼େ ପୁରାଇ ଗାଣ୍ଡିଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସିଂହ ପୁରାଇ ଟିକିଏ ତାର ମାଇକି ଏମିତି ଓଳି ରହିଥାନ୍ତା, ଏ ବଞ୍ଚା ବଞ୍ଚା ମୋ ଗାଣ୍ଡିଆଡ଼େ ସିଂହ ପଶି ଯାଇଛି, ଭାଣ୍ଡ ପଶି ଯାଇଛି। ଏମାନେ ଶଳା ଏମିତି ହେବେ ଆଉ, ଆକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଶଳା କିଛି କହିପାରିବୁନି। ଆଙ୍କର ଶଳା ଏମିତି ଉଠୁଛି, କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଉଠା ଉଠି ହେଉଛନ୍ତି, ନଗାନଗି ହେଇକିନା ମରାମରି ହେଇକି ମରିଯାଆନ୍ତୁ। ଖାଲି ରୋଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଖାଲି କରିଦେବା କଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଟୋଟାଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି, ପୁରା କ'ଣ ଆଉ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି ଆଉ। ସେ ନାଲି ଟୋପା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୋଟେ ଚେନ୍ କି ସେ ମାନେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ମିଲ ନାଇକି ସନ୍ଦୀପ ଆମ କଟକର ସେ ଏ ତ ହେଉଛି ଚତରକିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ନାଲି ଟୋପା କହିଲେ ତ ନସରେ ତ ମୋତେ ଚିନ୍ହିଥିବ ଆଉ। ସେ ପେଲେଇକୁ ଆଉ ଥରେ ନଗେଇବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ବାଲାନ୍ସ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପେଲି ଦେଇଛି, ତମକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବୁ କରିଦେବେ ଆଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।